Sir Eric, ano po yung masasabi nyo na nasa inyo na po yung unit nyo? Unbelievable. Ah. Dream car. Sir, mabilis ba sir ang process natin? Very awesomely unbelievable. Napakabilis po ng proseso ng kasa na to. Sir, regarding po sir sa transaction sir, sa lahat po sir ng mga dokumento natin sir, and then down payment sir, black and white po tayo sir. Yung sa down payment sir, yun lang po sir, black and white po, may mga resibo po na kayo natatanggap. Okay sir, sir ano po yung masasabi nyo sir sa agent nyo po? Sa agent nyo sir. Ma'am Sam. Maraming salamat sir. Thank you. Magaling kasi kaso. Thank you sir, maraming salamat. God bless sir.